लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे बोलून गेले की यावर्षी काय मुंबई भरली का. आता कालच्या पावसामध्ये आपण बघितलं मुंबई कसं तुडुंब भरून गेली आणि लोकांचं काय हाल बेहाल झाला. याचा असा विषय आहे की भ्रष्टाचारी तर आहे आणि एक जे म्हणतात ना दधांत खोटं बोलणं, तर हे मुख्यमंत्री साहेब दधांत खोटं बोलतात. आणि मी तुम्हाला क्लिप दाखवतोय मुंबईचं कालच्या पावसानंतर काय हाल झाला आणि लोकांचं किती बेहाल झालं. ट्रॅफिक, रस्ते जाम झाले, रोड एकदम तुडुंब पावसाने पाण्याने भरून गेला. हे तर एक विषय. आणि हे भ्रष्टाचारी सरकार आहे. माननीय मोदीजी म्हणतात की आम्ही रोड बनवण्यासाठी स्पेस टेक्नॉलॉजी वापरतोय. कसला स्पेस टेक्नॉलॉजी हो, मी त्याचंही क्लिप तुम्हाला दाखवतोय. गुजरात हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है. स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है. गुजरात म्हणतात, गुजरात मॉडेल बघा. गुजरातचं पण रोडचं मी क्लिप तुम्हाला पाठवतोय, दाखवतोय. आणि तुम्ही बघा आणि तुम्हीच निर्णय घ्या की हा जो सरकार आहे की भ्रष्टाचारमध्ये किती लिप्त आहे, किती डुबून राहिलेला आहे. पाण्यासारखं जसं रोड पावसानंतर बुडून गेले तसं हा सरकार भ्रष्टाचारमध्ये लिप्त आहे आणि बुडून गेलेला आहे. क्लिप बघा आणि तुम्हीच निर्णय घ्या की हा सरकार जे आहे ते भ्रष्टाचारी सरकार आहे की कसं काय. धन्यवाद. हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है. स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है. अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है. देखेगा, घबराना नहीं. और 18,000 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे बड़े ब्रिज में दरारें पड़ने से हड़कंप मच गया है. बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है. स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है. माय आइडिया ऑफ इंडिया करनी करे तो नारायण हो जाए. माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से सरकार की करी. પાર્ક કરી હતી. ગાડી પાર્ક કરીને સામેની સાઈડ ગયો, ડિવાઈડર ક્રોસ કરીને. પાછું વળીને મેં લોક કરવા માટે જોયું તો મારી પાછળની ગાડી આખી અદ્ધર થઈ ગઈ. એટલે હું દોડીને પાછો આવ્યો તો આગળ જોયું તો મોટો ભૂવો પડ્યો તો મારી ગાડી આગળ નીચે બેસી ગઈ હતી. રજૂઆત કોર્પોરેશનમાં ફોન કર્યો, વિજયભાઈને ફોન કર્યો પણ વિજયભાઈ બી ફોન ઉચક્યો નહીં. હેમંતભાઈને વોટ્સઅપથી મેસેજ કર્યો છે, હજી કંઈ રિપ્લાય આવ્યો નહીં. પગલાં તો શું લેવાના, હવે આવનારી જે ઇલેક્શન છે જનતા બતાવશે એમને. કેમ કે આ જે સંસ્કારી નગરીના નામથી બધા બૂમો પાડી રહ્યા છે. અત્યારે સંસ્કારી નગરી નથી, અત્યારે ભુવા નગરીથી જ ઓળખાઈ રહી છે.
ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલ ઓવરબ્રિજ, જેનું ઉદ્ઘાટન થોડાક મહિના પહેલાં જ થયેલું, એની પરિસ્થિતિ પહેલા જ વરસાદમાં આવી થયેલ છે. હવે જનતાને કોનો વાંક કાઢવાનો? નેતાનો? અધિકારીનો? શું જનતા રામ ભરોસે છે?